जमुशी जटणी गणेश पूजा ओडिशा प्रसिद्ध जटणी महोत्सव खूब आडंबर पालित हो चलित वर्ष 120 पूजा मंडप रे 12 फुट आरंभ कर 20 फुट पर्यंत गजानन मूर्ति पूजा पाउछंती। पोस्ट ऑफिस सम्मुख में प्राय 18 फुट उच्चतार खूब सुंदर मूर्ति निर्माण करा जायछि। छोट पिला ठारू आरंभ करी बड़ लोक मानक पई एही वर्ष 3टी मीना बजार पड़ी। छोट दोली ठारू बड़ दोली पर्यंत एवं नाच गीत ठारू रंगारंग कार्यक्रम रे पूरा कंपुछि जटणी मीना बजार। जिला प्रशासन पक्षरु 11 दिन पर्यंत गणेश महोत्सव को श्रृंखलार सह कार्य करिबा पई समस्त व्यवस्था करा जाय अछि। देखंतु जदि आमे कहिबा गणेश पूजा कथा ताले ओडिसा रे जदि ओडिसा रो जो मात्रा जो जगह रे फेमस बेली कहिबा बा प्रसिद्ध कहिबा से होची जटणी। आमे अछु जटणी टाउन रे मो जटणी पाखरे एवं जो जटणी मो जटणी पाखरे जो पोस्ट ऑफिस अछि पोस्ट ऑफिस छकरे आमे सीधा सड़क अछु जोटी गणेशंकर प्रतिमूर्ति होची। जदि आमे देखिबा जटणी रो दीर्घ बहुत दिन धरी परंपरा चली आसी एवं अनेक लोक माने ए जगह को आछंती दर्शन करंती एवं से माने राति सारा तमाम जे देखिबा से माने बुलंती। जदि आमे देखिबा आरो पटे जे ट्रेन सुविधा थाए लोक माने ट्रेन रे आछंती एवं से माने यात्रा बा यात्रा देखिया संगे संगे प्रभु गणेशंकर को उपभोग करंती एवं अनेक प्रकार जदि देखिबा ताले तीन जगह रे हमर जटणी रे मीना बजार पड़ीची सेटा लोक माने मध्ये निजक उपभोग करथांती। आमे अछु किभली भाबरे एटारे जटणी रे चालीची पूजा अर्चना एवं केते वर्ष धरी चालीची लोक मानकर केते समागम होउची एवं लोक माने केते किभली भाबरे आनंद नउचनी से संपर्क रे आमे सीधा सड़क प्रतिज्ञा नबा। आमे जो मो जटणी पाखरे अछु जोटी की पोस्ट ऑफिस पाखरे जोटी प्रभुंकर गजाननकर प्रतिमूर्ति हेची एवं अनेक लोक आछुंदी से संपर्क रे आमे तांकटरु प्रतिज्ञा नबा। आम पाखरे से कमिटी रो सदस्य अछंदी। आज्ञा विश्ववाणी के आपन को पुरोहित अछंदी आमे विश्ववाणी आपन को स्वागत करूची जे आपन को परिचय देबे। मो घर होची बाचरा मोर भल नाटा हूँ श्रीजुत लक्ष्मीधर रथ। आज को 8 वर्ष है मुझे पोस्ट ऑफिस जो मो जटणी पोस्ट ऑफिस पूजा एपर्यंत कर आसूची। जटणे प्राण पारू प्राय मिनिमम ए वर्ष भी मेढ़ बहुत परिमाण बढ़ी। प्रत्येक वर्ष जहाँ 5-7टा मेढ़ बढ़ुची ताठू मो उत्कृष्ट बर्तमान मो पोस्ट ऑफिस जो पूजा होची बर्तमान गणेश मूर्ति हाइट 18 फुट ऊर्ध्व को मूर्ति पूजा पाउची। एटे बहुत प्रकार जनसमागम होउची। तापरे पिला मानक पे छोट मिनी मीना बजार करा जायची। पिला मानकर बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा जाउची। बहुत प्रकार जग समागम रहउचंती। बर्तमान आम अनुष्ठान जो कर्मकर्ता माने तांको सहयोग करे पूजाटी बहुत आडंबर सह करा जाउची। 8 वर्ष एई मानकु सहयोग धरिकी मु पूजाटा करियाउची। विघ्न विनाशंकर एमती प्रति वर्ष पर पूजाटी लगी रो अनुष्ठान टी दीर्घजीवी रो समस्त को मुझे कामना कही। हाँ देखुले जे पुरोहित जी अच्छे से निजर मंतव्य दौले वक्तव्य दौले आउ जड़े भाई अच्छा आपणकर परिचय देवे। नरेश अग्रवाल केते गोटी प्राय जगह केते गोटी मेढ़ बर्तमान हो शुणा पाइली है 300 मेढ़ जटनी भितर बस 300 बड़ बड़ मेढ़ पाखापाखि 120 अच्छी बाकी छोट छोट गणेश घर घर बस खंडे लोक उपभोग करती प्राय बहुत बहुत आखापाखि गाँ लोक गुड़ाक बहुत आसुँच भुवनेश्वर सिटी भी मानी लोक जटनी को चिन्ह बर्तमान जटनी बड़ बड़ गणेश पूजा होची। आम भाईचारा शहर गोटे ये गोटे सामने मस्जिद पछर चर्च कि बहुत बड़ भाईचारा शहर यहाँ समुदाय इंतिया और गणेश पूजा को बहुत इंपोर्टेंस दिखते लोग। देखिए गत वर्ष अपेक्षा जो मीना बजार पड़ी ये जिला प्रशासन आपको केते दिन पर्यंत देइछि प्राय नहीं सर भल प्रायोरिटी देते वर्तमान पुलिस प्रोटेक्शन भल अच्छी माने हमरो जो कार्यकर्ता भी अच्छा भाई भौणी मान समस्त को लेकिन भल चलते जटनी कौन सी मानी वर्तमान असुविधा किसी भी नहीं प्रशासन तरफ बहुत भल प्रोटेक्शन दि जाए भी मानी आउ जड़े भाई अच्छा मुझे सीधा साथ आलोचना करी। भाई आप परिचय मो ना सत्यव्रत बड़ा केमती कौन रही पूजा केते दिन आरंभ होते दिन पर्यटन 11 दिन चलो बुझे ये आमर काली जल यात्रा गोटे होता बहुत माने लोकप्रिय माने जटन किए भी करना सुंदर ये जल यात्रा आमर सब मार्केट सब डिसिप्लिन पूरा भल फैमिली लेके आसवे आराम से बुलिकी जी गणेश पूजा बुझे आउ सब मार्केट कंजेस्टेड आम मार्केटा पूरा पूरा ओपन माने लोक बस फैमिली बसिया माने सुविधा
ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଏଇ କୁଦିଆରି ଆମର ଇଏରେ ବନେଇଛୁ, ଆମେ ବରାଦ ଦେଇକି ବନେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଦେଖିବା କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସବୁ କଣ ପୂଜା ନା ଅଲଗା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା, ଗୋଟେ ଆମରଟା କୁଦିଆରି, ଆମର କୁଦିଆରିରେ ଆସିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଛି ପୂଜା? କୁଦିଆରି ଆସିଲାଣି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଦିଆରୁ ଆସି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସୁଛ ନା। ଆମେ ଯୋଉ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସୁନ୍ଦରା ଯେବେଠୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେବେଠୁ କୁଦିଆରିରୁ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ସନାଲିଟି ଆମର କୁଦିଆରିରୁ ଆସିଛି। ମୋ ଆଚାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଭରେଟ୍। ମୋ ଦେହ ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା ଖରାପ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଚାର ପାଇଁ ସେପଟେ ବୁଲିଲି, ତ ଘରକୁ ନେଇପାରିନି, ଘର ଦୂର। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲା ଦିଅ, ଖୋଲା ସେପଟେ ମନା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚାର କୋଉଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଏଇଠି ଜଟଣୀରେ ଯେ ମାନେ ଘରେ ମା ହେକା ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କାମର ଅଛି ଏପଟେ, ସେଥିଲାଗି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଧରିକି ଆଉ ଜଣ ଘରକୁ ଯିବ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଖୋଜିବା କୋଉଠି ଆଚାର ଖୋଲାରେ ମିଳିବ ଯେମିତି ଖାଇବା, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛି? ହଁ, ଏଠି 3ଟା ବଜାର ଏଠି ଜଟଣୀରେ ହେଇଛି। ମୋର ନିଜର ଦୋକାନ ଅଛି ମିଶନ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ମିରାକିଲ ଟ୍ରେଡର୍ସ। ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟୋର। ମୋ ନାଁ ଅଶେଷ କୁମାର ସାହୁ, ଘର ଆମର ସୀତାରାମ ଛକ ଜଟଣୀ। କେତେ କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଜମାରୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଟିକେ ଆଜି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ବି ପାଗ ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ, ଆମ ଘର ଏଇଠି, ଛୁଆବେଳୁ ତ ଆମେ ଏଠି ଆସି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତ ଦିନେ 2 ଦିନ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବ, ଲୋକ ଅଧିକା ହେବେ ଆଉ। କେତୋଟି ଜାଗାରେ ମୀନା ବଜାର ହେଇଛି? 2ଟି ଜାଗାରେ ମୀନା ବଜାର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମର ଶରତ ପାଇକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ। 2ଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆଉ। ଭଲ ମେଢ଼ ଫେଢ଼ ବି ସବୁ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ମେଢ଼ ବି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜା ବି ଭଲ ହେଇଛି, ବୁଲୁଛୁ। ତାପରେ ମୀନା ବଜାର ଦେଇକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ମଜା ନେଉଛୁ ଆଉ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ, ମତେ ଯେତେ ବୁଲିଲେ ବି ବଢିଆ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲେ, ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଆମେ ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଠି ଚାଲିବ? 11 ଦିନ ଧରି ଆମର ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଆସିବେ? ମୁଁ ତ ଆସେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି 11 ଦିନ 11 ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ କୁଆଡେ କାମ ପଡିଲା ସେମିତି ତ କହିହବନି। ଏବେ କେହି କୁଣିଆ ଆସିନାହାନ୍ତି ଘରକୁ, କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଖୁସିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ପରିବାର। ଖିଆ ପିଆ ନା ନାଇଁ ସପିଂ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଲେ? ହଁ, ଖିଆ ପିଆ ବି ହୁଏ, ସପିଂ ବି ହୁଏ। କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଆମେ କିଣିକିନା ନଉ। ଆପଣ ପରିଚୟ? ଆମ ଘର କୁଆଖିଆ, ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ। ଆସୁଛନ୍ତି ଏପରିକି? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେ ନା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଲେଣି ଆଉ। 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣୁ। ଆଜି ବର୍ଷା ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ହବ ବେପାର ହବ। ଆଉ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା ଏ ବର୍ଷ? ହଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି। କେମିତି କଣ ବେପାର ପତ୍ର? ଆର ବର୍ଷ ଭଲ ବେପାର ହେଇଥିଲା, ଭଲ ବେପାର ହେଇଥିଲା ଆର ବର୍ଷ। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜଟଣୀର ଯୋଉ ମୋ ବଜାର ଅଛି, ଜଟଣୀ ବଜାର ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଟଣୀ 120ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଟଣୀରୁ ଆକାଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଲାଇଭ୍।